A Honduran minister has said that China is a strategic partner for Honduras, with investments becoming concrete and bilateral negotiations for a free trade agreement going well. China and Honduras established diplomatic relations in March 2023. According to Honduran Minister of Economic Development, Fred Cerrato, since then, relations between the two countries have been consolidated in giant steps in different areas. Lo que necesita es seguir con una relación que se vaya fortaleciendo cada vez más y que sea una relación de largo plazo para que le apostemos a ganar, donde ambas naciones puedan recibir beneficios para sus pueblos. China and Honduras started the FTA negotiations in July 2023. He believes that the agreement would allow more Honduran agricultural products to be exported to China and generate numerous jobs through investments from Chinese businessmen under the FTA. Estuvimos en la feria de Shanghái, donde fuimos a exhibir una serie de productos nuestros, sobre todo de la parte agrícola y de extracción de mar, donde tienen una gran acogida y que creemos vamos a poder desarrollar una relación de comercio extraordinaria en el rubro de tabaco, en el rubro del café, en el rubro del camarón y de otra serie de frutales, azúcar. The minister says economic and trade cooperation between the two countries is going to lift the added value of agro-products, generate jobs, raise foreign exchange income, and improve social welfare for Honduras. Miro varias expectativas. Número uno, que podamos exportar, poder producir mayores cantidades, mayores volúmenes de los productos agrícolas que le interesan a China. Número uno. Número dos, la inversión, que puedan empresarios chinos establecerse en el país con condiciones claras en el juego mercantil, que puedan invertir para que haya generación de empleo. He believes that exchanges and cooperation would promote the transfer of technology and knowledge so that young people can receive training.